औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी दोस्तों, आज फिर मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। मशरिक की जानिब से बिल्कुल बादल छट चुके हुए हैं। सूरज निकलने का वक्त 6:08 था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 6:24 हो गए हैं, लेकिन सूरज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि शायद धुंध छाई हुई है। एक तरफ धुंध है, एक तरफ बादल है। अल्लाह की कुदरतें हैं, अल्लाह का निज़ाम है। यार मैं तो अल्लाह भी हैरान हूँ, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये ज़मीन है। इससे आगे हमें जो करीब करीब नजर आते हैं सूरज और चांद, उसके अलावा बेशुमार सितारे नजर आते हैं, लेकिन अनगिनत है। जो क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट है ना जी, वो काउंट करते हैं कि इस वक्त ऊपर जो है आसमान पे, या जो अल्लाह ताला की ये कायनात है, उसमें 200 ट्रिलियन कहकशाएं हैं। 200 ट्रिलियन कहकशाएं, और उससे आगे जो है वो तकरीबन 80 बिलियन स्टार्स है। सोचे जरा किस कदर बड़ी कायनात, और इस कायनात का रब हमारा रब है, हमारा अल्लाह है, वो अकेला है। कितनी नेमतों से हमें नवाजता है, और हम किस कदर खुश नसीब हैं जिसने हमें पैदा किया है, और फिर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। इससे बड़ी और क्या हमारी खुशकिस्मती हो सकती है। तो हम उसका क्यों ना शुक्र अदा करें, हम उससे क्यों ना दुआएं मांगे। आप देखें जरा, ये देखिए मेरी जान, ये सब्जा देखिए यार, ये किस कदर खूबसूरत है यार। देखो जरा, वो ऊपर आसमान पे बादल छाए हुए हैं। अब आज सुबह के मौसम की वजह से तबीयत कुछ जो है ना, ये देखिए यहाँ बादल है और यहाँ नहीं है, और ये मशरक, और मुझे सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा, जबकि मुझे ये मेरा बहुत ही खूबसूरत मशगला कह लें, हॉबी कह लें, या एक फैंटेसी कह लें कि मैं उभरते हुए सूरज को देखूं तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, अपना रब याद आता है। और इस वक्त तो तबीयत शायराना सी हुई हुई है। ये सारा बादल ये देखकर वो एक नगमे के बोल मुझे याद आ रहे हैं कि सब्जा हरियाली में डूबा, सब्जा हरियाली में डूबा, धूप का रूप सुनहरा, दूर उफक पर बादल छाया, कुछ हल्का कुछ गहरा, ये दिन बीत कर फिर नहीं आते। यार अब हम कहाँ हैं अकेले, यार अब हम नहीं हैं अकेले। ये अगले से जो है, ये आप इसके शेरों के वजन और तख्ती में ना चले जाइएगा, ये मैंने खुद से लगाए हैं, ये मेरे अंदर की फैसिनेशन है। यार इस मौसम को एंजॉय किया करें आप लोग। हम लोग बिस्तरों में लेटे रहते हैं और उठते नहीं हैं, और सुस्ती छाई रहती है, और स्पेशली जो हमारे नौजवान हैं, कभी अल्लाह की कुदरतों को तो देखे, उसकी वसी फैली हुई कायनात के बारे में तो सोचे, कुरान पाक में सोचे। कुरान पाक में अब ये देखिए मजे की बात है, यहाँ मुझे ये भी बात याद आ गई है, रैंडमली बातें कर रहे हैं, वो कोई लेक्चर नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, कि जो ये कायनात है कुरान पाक में 700 ईस्वी थी या कितनी थी, यानी कि आज से 1400 साल पहले कुरान ने ये जो है तसव्वुर दिया, कि बल्कि हकीकत बयान कर दी। कुरान तसव्वुर तो नहीं देता ना जी, कुरान ने ये हकीकत बयान कर दी कि ज़मीन और जितने भी ये कायनात है, सियारे हैं, ये सारे घूम रहे हैं। 7वीं सदी में ये दिखे। और इससे पहले जो मुझे याद पड़ता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, कि एक कॉस्मोलॉजिस्ट था, और वो अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था, और उसका नाम गालबन ज़हन में आ रहा है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टालमी अलेक्जेंड्रिया, टालमी था, और वो अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 150 साल कबल पैदा हुआ। तो उसने ये तसव्वुर दिया कि जो है वो ज़मीन साकिन है। उसने ये तसव्वुर दिया था कि ज़मीन साकिन है, लेकिन 1400 साल पहले कुरान पाक ने इस तसव्वुर को गलत कर दिया,
اور اس کے بعد ہی یہ جو مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے مطلب اس پر تحقیق کی اور یہ ثابت کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں یہ جو ہمارے مسلمان جو تھے وہ پیچھے چلے گئے، اور پھر جا کے 17ویں صدی میں گلیلیو نے یہ تصدیق کر دی، اور اس سے پہلی دفعہ جو ہے وہ مطلب کہ زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں مدار کا ذکر پہلی دفعہ آیا، اور مدار کا اس سے پہلے تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ اللہ کا کتنا بڑا قانون ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ ساری چیزیں پہلے ہی بیان کر دی جو اب سائنسدان تحقیق کر کے سب کو بتاتے پھرتے ہیں. اللہ تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شفیق ہے. اے تیری کتنے نام ہیں، تیری کتنی صفتیں ہیں، کیا کیا بیان کروں. بس ان صفتوں کے صدقے، ان ناموں کے صدقے رمضان کے مہینے میں یا باری تعالیٰ اپنی خوبصورتی کے صدقے، اپنی کائنات کے صدقے ہم پر رحم کر، کرم کر، فضل کر. وہ دیکھے جی، وہ دیکھے مجھے سورج آخر نظر آ ہی گیا، وہ سورج ابھر رہا ہے جی. دیکھیں یہ ایک سورج ہے، غور کریں اتنے ان گنت سورج اوپر ہیں، ان گنت ستارے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کاسمولوجسٹ بتاتے ہیں کہ 200 ٹریلین کہکشائیں اور 80 بلین سٹارز ہیں. اور کہکشاؤں کا جو ایک اس نے گلیلیو نے یا سائنسدانوں نے جو ایک تصور پیش کیا ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ ایک ملکی وے کے یہ اس ملکی وے کے حصے میں آتی ہے، اور یہ ملکی وے کے ایک کونے میں ہے، ایک کارنر پر ہے. اور جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ غالباً 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے. اور ایک سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر زمین کے یعنی کہ ایک کارنر پر یہاں زمین ہے، اور اس ملکی وے کو اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے بندہ کوئی شروع کرے، جو کہ ناممکن ہے لیکن انہوں نے اپنی وہ اعداد و شمار دیے ہیں، تو دوسرے سرے تک جانے کے لیے اس کو 1,00,000 سال لگے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے. واہ مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں، اہل علم ہی جانتے ہیں. یا اللہ ہم تیری وسعتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تیری وسعتوں کو نہیں، تیری وسعت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن تو ہم تک پہنچ سکتا ہے نا. ہم پر رحم کرتے، ہم پر کرم کرتے. اس بادل کے دور افق پر چھائے ہوئے بادل کے صدقے، اپنی قدرتوں کے صدقے ہم پر رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورج کیمرے میں شاید کم ہی نظر آیا ہے. بہرحال جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.